इस वीडियो में देखिए ये अमेरिकन बॉम्बस बी है, बम्बिल बी है। ये पॉलिनेशन कर रहा है साल्विया के पौधे में और साथ में ये आवाज़ भी कर रहा है बहुत ज़्यादा। आप लगातार सुनिए इस आवाज़ को, मैं आगे नहीं बोलूँगा। इसकी आवाज़ आप लगातार सुनिए, करीब 3 मिनट का वीडियो है और देखिए कितनी आवाज़ कर रहा है ये। और ये यहाँ पर पौधा है, उसे कहते हैं साल्विया, और उसके अंदर ये पॉलिनेशन कर रहा है और आवाज़ भी कर रहा है। हमने साल्विया क्लीवलैंडाई पौधे के अंदर पॉलिनेशन देखा और भंवरे की आवाज़ सुनी। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।